सतर्क कराइछंती जलसंपदर सर्वोच्च जंत्री। आज राति एवं आसंता काली दिन आम पई खूब गुरुत्वपूर्ण। मध्याह्न सुधा मुंडली रे 8,28,000 क्यूसेक जल प्रवाहित होउची। आज संध्या सुधा मुंडली देई 9.5 लाख क्यूसेक जल जीव। फल महानदीर शाखा नदी गुड़िक बन्या आसिब। लुणा, करांडिया, चित्रोत्पला, पाइका, देवी नदी रे बन्या आसिब। कंदल, कुशभद्रा, भार्गवी, दया नदी रे मध्य जलस्तर बढ़ी। तो बर्तमान आमर मेन फोकस अछि महानदी उपरे। जेमिति आमे काली करिथिलु असेसमेंट जे आमर गोटे फ्लड आसीबो 9 लाख क्यूसेक्स बोली मुंडली पाखरे आज संध्या सुधा तार जहाँ प्रिडिक्शन थिला प्राय सेया रहिबो 9 लाख रु मे भी बढ़ी पारे 50,000। आमर जनरली असेसमेंट 10-20% वेरिएशन थाए बहुत जगह सीडब्ल्यूसी भी सेमिति थाए। तो एबे हीराकुद रु तो आमे दुईटी गेट ही खोला रखी आज जाए भी सेठी लेवल 620 रे पहुंचलानी। आमे जेमति 630 फुट तार हाईएस्ट लेवल और सेठी इनफ्लो पाखापाखि 2,80,000 रु 3 लाख क्यूसेक्स रहउची। आमे पाखापाखि 60,000 क्यूसेक्स मात्र तळକୁ छाडुछु। आज सकाळ 6टा रु आमे मुंडली रे 8 लाख क्रॉस कला हमर बन्या जल सेटा 8,13,000 क्यूसेक 4 घंटा कोटे कांस्टेंट रहितला। तापर 12टा बेलू ए 8,28,000 क्यूसेक जल प्रवाहित होउची एवं ग्रेजुअली बढ़ुची। तेणु आम आशा करवा संध्या सुधा यहाँ 9 लाख पाखापाखि क्रॉस कर मैक्सिमम 9,50,000 क्यूसेक भितर पिक फ्लड आसो। यहाँ यही सीजन सब बड़ फ्लड इवेंट हम जो या बड़ बड़ इवेंट आम आगु सामना करे 10 लाख उपर 12 लाख 15 लाख क्यूसेक्स भी बन्या आसी विगत दिन में। यही सीजन आम गोटे बड़ फ्लड तेणु आमको समस्त सजग रहा पड़ो से अनुसार आम प्रस्तुत होचु। सकाळे भी ऑनरेबल मिनिस्टर रेवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट मीटिंग नहीं से सब कलेक्टर मान सहित विषय में कथा जो जहाँ वाटर लगिंग हम जलबंदी हम जो लोक एभाकुएसन दरकार पड़ो जो खाଇବା दरकार पड़ो से सब आरेंजमेंट करेंगे। ओड्राफ पुलिस पर्सनेल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मैंने सजग रहा सबू जिलापाल मान निर्देश देते। आम भी विगत 3 दिन है आम जेहतु आम 3टा फ्लड देखिले सारंदी जलकार बैतरणी भी से बहुत आम परिश्रम कर दिन राति लगी पड़ी जहाँ बन्या फ्लड मैनेजमेंट बन्या परिचालन करने आम सजग रहीचु एबे भी रहीचु। आमर जदि आशा करिबा आम महानदी रे 9 लाख क्यूसेक्स फ्लड करिवो आसीबो तार जो सब शाखा नदी अच्छी राइट फ्रॉम आम जदि ऊपर आड़ देखा लुणा, करांडिया, चित्तोत्पला, पाइका, महानदी, सेडुआ तापर आपनकर आसीबो देवी, कंदल एपटे आसीबो कुआखाई, कुशभद्रा, दया, भार्गवी एगुड़ा सब शाखा नदी महानदी। तो यही सब शाखा नदी गुड़िक डेल्टा तले मुंडली तले सब नदी मैंने बाहरी से आम कि बन्या आशंका करुचु। जदिव यह गोटे बड़ बन्या नुहे मध्यम धरण बन्या बोली कालठू भी कही ताही घटो आमर जहाँ रोचे अनुमान जहाँ आम आसेसमेंट करूँ। तेणु से जो जो ब्लॉक आम सब रहा मोस्टली खोर्धा जिले किसी पुरी जिले मेजर आमर जगतसिंहपुर केन्द्रापड़ा तो से जगह मान को आम निर्दिष्ट भाव में जो ऑफिसर माने आगुरी से बन्या काम करते आज सकाल समस्त को दायित्व दिखाई से जगार रही। तेणु आज राति और काली बन्या न कमिला जाए से जहाँ दायित्व दिखाई निर्वाह करेंगे। तेज संपर्क में अधिक सूचना सीनियर रिपोर्टर जगदीश दास आम सहित फोन लाइन जोड़ी। जगदीश, महानदी आसीपे मध्यम धरणर बन्या एवं आज राति आसंता काली खूब गुरुत्वपूर्ण सरकार एवं लोक भी जदि मध्यम धरणर बन्या आसे तेबे केउ केउ जगह अधिक क्षतिग्रस्त हेबे एवं सरकार केते प्रस्तुत? जगदीश देखो मंदाकिनी सर्वोच्च जंत्री स्पष्ट कर सारी महानदी रे जगदीश कथा जेहेतु ऑडिबल हेउना आम चेष्टा करूँ जगदीश सहित पुणी थे जोगाजोग करने किंतु महानदी रे मध्यम धरणर बन्या आसुची एक सतर्क कराई देछंती जलसंपद विभाग सर्वोच्च जंत्री दिलीप राउत। आज राति एवं काली दिन आम खूब गुरुत्वपूर्ण बोली कहते सर्वोच्च जंत्री। जगदीश आम सहित जोड़ी गले। जगदीश आपण कथा पूरा करंतु। सर्वोच्च जंत्री
ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବନ୍ୟା ଆସୁଛି ମହାନଦୀରେ ଯେହେତୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବନ୍ୟା ଆସୁଛି ଏବଂ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଆଜି ଯାହା ତଥ୍ୟ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି 8,28,000 କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଣ୍ଡୁଳିରେ ପ୍ରବାହିତ ହଉଛି ଏବଂ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି ଯେ ହୁଏତ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ପାଖାପାଖି 9,50,000 ମଧ୍ୟ ଏ ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହବ ଏବଂ ଏଇଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ ମହାନଦୀରେ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବନ୍ୟା ଆସୁଛି ଯେହେତୁ 9 ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହଉଛି ତେଣୁକରି ତାକୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର କାଟାଗୋରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ 10 ଲକ୍ଷ ଉପରକୁ ଯଦି ଯାଏ ତାହେଲେ ବଡ ଧରଣର ବନ୍ୟା ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯିବ କିନ୍ତୁ ଯାହା ଆକଳନ କରାଯାଉଛି ଯେ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବନ୍ୟା ଆସୁଛି ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ 3ଟି ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଆସି ସାରିଛି ବୈତରଣୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଜଳକା କଥା କୁହନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ନଦୀ ଗୁଡିକରେ ବନ୍ୟା ଆସିଛି ଏ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ବିଶେଷ କରି ଭଦ୍ରକ ବାଲେଶ୍ୱର ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ବେଶୀ ପରିମାଣରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ ମହାନଦୀରେ ଯେହେତୁ ବନ୍ୟା ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବିଶେଷ ଭାବରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଜଗତସିଂହପୁର କେନ୍ଦ୍ରାପଡା କଟକ ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ଏବଂ କେବଳ ମହାନଦୀରେ ଯଦି ବନ୍ୟା ଆସୁଛି ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ତାହେଲେ ଯୋଉ ଶାଖା ନଦୀ ଗୁଡିକ ରହିଛି ସିଏ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଫୁଲିବା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାଖା ନଦୀ ଗୁଡିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ଫୁଲୁଛି କୁଆଖାଇ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଦୟା କଥା କୁହନ୍ତୁ ଭାର୍ଗବୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଦେବୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଏସବୁ ନଦୀ ଯେତେବେଳେ ଫୁଲୁଛି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ଜଳମଗ୍ନ ହେବା ଏକ ପ୍ରକାର ସୁନିଶ୍ଚିତ ତେଣୁକରି ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟାକୁ ତ ଏଡେଇ ହବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ କିଭଳି ଇଭାକୁଏସନ କରାଯିବ କିଭଳି ତାର ମୁକାବିଲା କରାଯିବ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଯୋଉ ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି ସେ ଅଭିଜ୍ଞ ଅଧିକାରୀକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିୟୋଜିତ କରିଛି ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ଏବଂ ଏ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଜଳ ସମ୍ପଦ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ମଧ୍ୟ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଅଛେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେହେତୁ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଖାଲି ଥିଲା ତେଣୁକରି ଆମେ ଗୋଟେ ଜଳ ସ୍ତରକୁ 100 ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ହୀରାକୁଦର ଜଳଭଣ୍ଡାରର କ୍ଷମତା ରହୁଛି 630 ଫୁଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ 620 ଫୁଟ ଜଳ ସ୍ତର ପହଞ୍ଚିଲାଣି ଆଉ ମାତ୍ର 2 ଫୁଟ ଜଳ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣିକୁ ଅଟକେଇ ରଖାଯାଇପାରେ କିନ୍ତୁ 2 ଫୁଟରୁ ଅଧିକା ହେଲେ ତାହେଲେ ପାଣିକୁ ଛାଡିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡିବେ ତ ଏ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଆସନ୍ତା କାଲି ସୁଦ୍ଧା ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଖଇରାମାଳରେ ଜଳସ୍ତର କମିବ ଅର୍ଥାତ୍ ତଳମୁଣ୍ଡରେ ହୀରାକୁଦର ତେଣୁକରି ହୁଏତ ଆଉ କିଛି ଗେଟ୍ ଖୋଲି ଯାଇପାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ହୀରାକୁଦର 2ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲା ଅଛି ଜଳସ୍ତରକୁ ମେଣ୍ଟେନ କରାଯାଉଛି 622 ଫୁଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଆଯିବ ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯଦି ଜଳସ୍ତର ବଢୁଛି ତେଣୁ ତାକୁ ଖୋଲାଯିବା ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯିବା ପାଇଁ 10-12ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେହେତୁ ଜଳ ଧାରଣ କ୍ଷମତା ଅଧିକ ରହିଛି ହୀରାକୁଦରେ ତେଣୁକରି ଯୋଉ ଗୋଟେ ବଡ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ରହିଥିଲା ସେ ବଡ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ସାମାନ୍ୟ ଭାବେ ଟଳି ଯାଇଛି ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବନ୍ୟା ଆସିବ କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଭାବିତ ହବ ବିଶେଷ କରି ଗୋପ ତା ସହିତ ନିମାପଡା ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହବ ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରଭାବିତ ହବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡାରେ ସେମିତି ଦେଖିବା ଯଦି କେନ୍ଦ୍ରାପଡା କଥା କୁହନ୍ତୁ ଆଳି କଥା କୁହନ୍ତୁ ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରଭାବିତ ହବ କଟକରେ ସେଭଳି ଭାବରେ ଆଠଗଡ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ବାଙ୍କି କଥା କୁହନ୍ତୁ ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟ ଜଳମଗ୍ନ ଧୀରେ ଧୀରେ ହବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ବା ପାଣି ବଢିବା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି ଏବଂ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଜଗତସିଂହପୁର ତିର୍ତ୍ତୋଲ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଜଗତସିଂହପୁରରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଏଭଳି ରହିଛି ଜଗଦୀଶ ଆପଣ ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି ଯଦି ମହାନଦୀରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବନ୍ୟା ଆସୁଛି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ଗୁଡିକ ଆପଣ କହିଲେ ବାଙ୍କି ହଉ ଆଠଗଡ ହଉ ଅନ୍ୟପଟେ ଜଗତସିଂହପୁର କଥା କହିଲେ ତିର୍ତ୍ତୋଲ କଥା କହିଲେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା କଥା କହିଲେ ଏସବୁ ସ୍ଥାନ ନିହାତି ଭାବରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ହେବ ଜଳମଗ୍ନ ହେବ କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଇଭାକୁଏଟ୍ କରାଯାଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯତ୍ନବାନ ଅଛନ୍ତି ସରକାର ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିଥାନ୍ତୁ ଜଗଦୀଶ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ A home built not just for living, but for feeling. All Trade Constructions, built with care, made for life.